ये डोनाल्ड ट्रंप हठात अमेरिका राष्ट्रपति हेबा परे ईरान उपर तांको दृष्टि पड़ी तांकर एई लोलुप दृष्टि ईरान पड़ा पूर्वर कई भाविबा उचित नुहे जे प्रथम थर पर से ईरान उपर लोभ कले ना से राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आसिला मात्रे आज पर्यंत तांकर समस्त कार्यकलाप को जदि आपण माने तिर्यक दृष्टि रे देखंती ताहले तांकर चरित्र को एई भली भाव में विश्लेषण करा जिवो जे नेत्र देखई जहाँ चौदिगर से सबुर अटे मु अधीश्वर मुई होची आरंभ मुई होची शेष मो बिना आउ द्वितीय कथा किछ नहीं मु होची सर्वशक्तिमान पृथ्वी रे। अमेरिका राष्ट्रपति प्रिय पाकिस्तान से तो आणविक अस्त्र रखी अमेरिकार इंटेलिजेंस विंग रो मुख्य से अमेरिकार पार्लियामेंट्री कमिटी आगे 2 दिन तले लिखित भाव में जनइचंती जे पृथ्वीर यही देश माने जहाँ पाखे आणविक अस्त्र अच्छी एवं बहु दूरगामी मिसाइल मध्य से प्रस्तुत करचंती से माने अमेरिका प्रति विपद किए से देश ता भीतर पाकिस्तान अच्छी। महाभारत युद्ध 18 दिन में शेष हो जाता यदि 18 दिन युद्ध चलला आउ कौन दिन 2 दिन कि 5 दिन चली पार था हाँ चली पार था किंतु 18 दिन पर देखागला आउ मारिबापी कई लोक नाहांती आउ मरिबापी मध्य कई लोक नाहांती अर्थात तमाम महाभारत युद्ध रे उभय पक्षर जिते बड़ बड़ वीर सब जोग देते जिते सेना सब थिले समस्ते मरी जाइछंती किए ना किए समस्त हत्या करी समस्ते शेष हो जाइछंती। वर्तमान 2026 मसीह आम एमती गोटे महाभारत युद्ध देखुछु एवं आशंका करा जाउछि महाभारत युद्ध रे पुराण प्रसिद्ध महाभारत युद्ध रे शेष परिणति जहाँ होइतिला बोधहुए 2026 मसीह जो महाभारत आरंभ होइछि तार परिणति हुए तो ताठू किछि भयंकर हो पारे। 18 दिन महाभारत सेतेबेले थिला वर्तमान मध्य प्राच्य रे जो महाभारत चली से 18 दिन अधिका हो गलानी फेब्रुआरी 28 रे आरंभ होइतला आज शुक्रवार 20 तारीख हेलानी आसी प्रतिदिन टेलीविजन खोलिले टेलीविजन परदारे देखा मिलूची ए देश से देश पर आक्रमण करुच्ची से देश ए देश पर आक्रमण करुच्ची गोटे पटरे ईरान एवं अन्य पटरे पृथ्वीर सबुठु धनी सामरिक शक्ति रे 1 नंबर अमेरिका एवं तार सहयोगी देश इस्राएल अमेरिका एवं इस्राएल मिसी ईरान न कहबाकू गले आउ किछि बाकी रखी नाहंती तमाम ईरान ने जिते जहाँ अनुष्ठान सरकारी ऑफिस जहाँ जहाँ सब बड़ बड़ अनुष्ठान ईरान ने थिला से सबू को अमेरिका एवं इस्राएल मिसी धूलिसात कर देइचंते। अमेरिकार बड़ बड़ जहाज युद्ध जहाज समुद्र रे बर्तन लंगर पकई ईरान को चारियाडू घेरी रही एवं प्रतिदिन से जहाज रु युद्ध जहाज गुड़िक विमान से जहाज रु जाई ईरान ने ध्वंस लीला चलती। ईरान मध्य घोषणा करछि जे आमे मरी जीवु पछे निशेष हेई जीवु पछे तुम कथारे चलुनि। ईरान होची मध्य प्राच्यर एवं सारा पृथ्वीर अन्यतम प्राचीन सभ्यता
ଇରାନ କିଛି ଏଡ଼ିକି ଛୋଟିଆ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଇରାନ ବେଶ ବଡ଼ ଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ସିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶୀଦାର। ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ଇରାନକୁ ଇରାନରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା କରାଯାଉଛି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାଁ ସବୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସେଇ ନାଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହଠାତ୍ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଇରାନ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଇରାନରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଇରାନ ଉପରେ ଲୋଭ କଲେ। ନା, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ ଯେ ନେତ୍ର ଦେଖଇ ଯାହା ଚଉଦିଗର ସେ ସବୁର ଅଟେ ମୁଁ ଅଧୀଶ୍ୱର। ମୁଇଁ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ, ମୁଇଁ ହେଉଛି ଶେଷ, ମୋ ବିନା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପୃଥିବୀରେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁ କହୁ କହିଲେ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। ଆମେରିକା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଧନୀ, ସାମରିକ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବଳିୟାନ, କିନ୍ତୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମେରିକାର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅହଂ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, କାନାଡ଼ାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗଲେ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେରିକାର 50ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, 50ଟା ରାଜ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେରିକା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ସେ କହିଲେ 51ତମ ରାଜ୍ୟ କାନାଡ଼ା। କାନାଡ଼ା ଶୁଣିକିରି ତାଜୁବ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହବୁ? ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମର ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେବୁ। ସେ କାନାଡ଼ା ବୋଲି ଯେଉଁ ଦେଶ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମର 51ତମ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମେରିକା ସହିତ କାନାଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ କାନାଡ଼ାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରି ଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଏଇଟା ଆମର ହେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ମାନେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଆମେରିକା ମୋଟେ କେଉଁଠି ଲାଗିନି, ସୀମା କିଛି ଲାଗିନି। କାହିଁକି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ନେବେ? କ'ଣ କାରଣ? ନା, ଆମେ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆମର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଶ୍ୱ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ସୁବିଧା ଯେମିତି ହେବ ଆମେ ସେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେବୁ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଡେନମାର୍କ ଅଧୀନରେ। ସେମାନେ ଶୁଣିକିରି ତାଜୁବ, ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ନେବେ? ଆମେ ବି କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍, ସେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସିଏ ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ତାଙ୍କର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଠାଇଲେ। ସେଠିକି ଯାଇକିରି ତୁମେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଆସ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଦେଖିଥିବେ। ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏ ପ୍ରକାର ଏବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି ବୋଲିକିରି। ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲୁ ହିଟଲର, ମୁସୋଲିନି, ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ପୌରାଣିକ ଯୁଗକୁ ଆମେ ଯିବା
ସେଠି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ରାବଣ, କଂସ, ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କଥା ସେତିକିରେ ସରିଲାନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି, ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଖେୟାଲି ମନୋବୃତ୍ତି, ଖେୟାଲି ଭାବ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କଠି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଇରାନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଟା ଆମେରିକା ପାଇଁ ବିପଦ। ଇରାନ ଏଗୁଡ଼ାକ କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇରାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଏ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି? କାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଆପଣ ପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାକିସ୍ତାନ, ସେ ତ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛି। ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଆମେରିକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଆଗରେ 2 ଦିନ ତଳେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଦେଶମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ବହୁ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେରିକା ପ୍ରତି ବିପଦ। କିଏ ସେ ଦେଶ? ତା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଚାଇନା ଅଛି, ରୁଷିଆ ଅଛି, ନର୍ଥ କୋରିଆ ଅଛି। ତାପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଇରାନକୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦଳ, ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ତ ଏବେ ରେଡି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା। ଆଜ୍ଞା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଇରାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିଏ କହିଦେଲା, ଇଏ ସେଇ କଥାରେ ମାତି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେକାର ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ନିଜେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଇରାନ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅସ୍ତ୍ର, ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନାହିଁ। ସମାନ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇରାକ ଉପରେ, ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେଠି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେରିକା କହିଲା ଯେ ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନଙ୍କ ପାଖରେ ମାସ୍ ସ୍ଲଟର ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଏଇଭଳି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଇରାକ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ଦେଶକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ, ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନକୁ ଫାଶୀ ଦେଲେ। ମିଳିଲା ଏମିତି କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ସେଠି ମିଳିଲା? ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଯାହା ନାହିଁ ମିଳିବ କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କର ହୁଇମ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଖିଆଲି ମନୋଭାବରୁ ଯାହା କିଛି ବାହାରିଲା ସେଇଟା ତ ସତ ନୁହେଁ ନା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇରାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଟ୍ରମ୍ପ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ୟା ପରେ କ୍ୟୁବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ଲାଗିଛି, ମଝିରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଲୋମିଟର ତଫାତ ସମୁଦ୍ର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ୍ୟୁବାରେ ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ, ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ରାଗ, କ୍ୟୁବାକୁ ଆମେରିକାରେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆମର ହେଇଯିବ, ଆମେ କ୍ୟୁବାକୁ ଅଧିକାର କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେଠି ଶାସନ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କି କଥା? ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଶାସନ ଚାଲିବ? ଇରାନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ନେତା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମୂଳପୋଛ କରିଦେଲେଣି। ତାଙ୍କର ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି, ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କ'ଣ କାରଣ? ନା ଆମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେଠି ଶାସନ ଚାଲିବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସେମିତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭେନେଜୁଏଲାର ଶାସକ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକ
विप्लव करके तोड़वा चेष्टा कले आपणकर कौन कहवाक अच्छी जदि से किसी करना आपण घरे पशिक मामलत करा किए आपण घरे पशिले राति अधरे पशिले राष्ट्रपति एवं पत्नी जो घरे शोते जो खटर शोते घोषाड़ी आणिले हाथ में कड़ी गोड़े बेड़ी पकईकि उड़ाजहाज अमेरिका नहीं गले जेल रखी सारा देश थरहर पृथ्वी थरहर पार्टी फिटाऊ ना कई देशर जो माने नेता दलर जो माने नेता भय पार्टी फिटाऊ ना अमेरिकार जिते बड़ बड़ नेता अच्छा ए प्रकार स्थिति देखि से कि जापार कौन कहे देशर जनसाधारण उत्क्षिप्त हेले कहीं ना ट्रम्प कर ये जो प्रकार खेयाली मनोभाव परिणति जहाँ बर्तमान देखा मिलूँ मध्यप्राच्य महाभारत रे यार फलस्वरूप दुईटी कथा हवा जाऊँ एक ईरान सबू चलीगले ईरान गोटे क्षेत्र में मास्टरी जे घरे घरे कह गले ड्रोन तैयारी कर दौरान देश में मिसाइल तैयारी करने विधिवत कारखाना नहले भी से माने उन्नत धरणर मिसाइल तैयारी करें जहाँ को व्यवहार कर हरमुज रे वर्तमान कौन सी जहाज को छाड़ी दौना हरमुज प्रणाली जहाँ को व्यवहार करके पाख कुएत कतार ये सब जगह जो प्रकार तैल भंडार अच्छी गैस भंडार अच्छी आक्रमण कर निआ लगे देते ईरान जुक्ति जे ये गोटे अमेरिका आसी ए अंचल पशिक समस्त घरे से निआ लगाऊँ आपण मैंने कहीं रखिंट सामरिक बेस को कहीं प्रश्रय देते विदा करूँ जदि आपण मैंने विदा करूना से जो आम उपर आक्रमण कर प्रच्छन्न समर्थन अच्छी बोलिक मत धरिया पड़ो तेणु आप आक्रमण शिकार हे आमर तो सब गला आमर तो किसी ना आपणकर आम कि रखईदेवुनु तेणु मुझे जहाँ कहूली दुईटी कथा भितर हवाक जाऊँ काली सकाळे हरमुज प्रणाली बाटे बा अन्य कौन सी बाटे जदि गल्फ मध्यप्राच्य गैस तेल चेष्टा करा आउ माल नाई सब तो निआ लगे पोड़ा हो गला जो रिफाइनरी होपर आक्रमण जो गैस भंडार अच्छी तेल भंडार अच्छी आक्रमण एमाने आक्रमण न कले ईरान आक्रमण करुच्ची ईरान खोला खोली कही अमेरिका कहला आपण आत्मसमर्पण करंतु प्रश्न उठुनी ईरान कही तली तलांत पछे हो आत्मसमर्पण करिवार प्रश्न उठुनी द्वितीय कथा कौन हम ये जहाँ अवस्था है समस्ते आमर से युद्ध सहित लेन देन ना भारत पुणी एड़िकी छोटिया देश नुहे आमर गोटे एड़े बड़ देश 140 कोटी लोक देश जिते जिनस से मिलबनी आम चेष्टा कले कौन अच्छे आने आम देश में हु 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 जिनस बढ़ दरदाम बढ़ तेल नथिले चलिबा केमती गैस नथिले चलिबा केमती आम देश से जिनस तो मिलेनी आम माटी तले तो से जिनस अच्छी बोलिक एपर्यंत आम आविष्कृत करें तेणु आग को यार गोटे कुपरिणाम कुप्रभाव आम उपर पड़ा जाऊँ द्वितीय कथा एबेठू देखागला अनेक होटेल बंद हो गला गैस नहीं अनेक होटेल जोटिकी विभिन्न प्रकार ठा होता विभिन्न प्रकार तरकारी व्यंजन प्रस्तुत होता से माने बर्तमान अल्परे संतुष्ट होकर फेरी जावाई ग्राहक मान को अनुरोध कर रांधियापी गैस नहीं जहाँ भी मिलूँ कौटी हु हु बढ़ुची कोविड समय रे आम देखते चल गाँ को फेरी जावा सहर आ चली हेनी किसी ना कूअरु तो पानी काढ़िक चली पारिबा किसी ना ट्यूबवेल तो पानी बाहर कर चली पारिबा किसी ना डांग दीटा आणिक रोसई कर तो दिमुठा भात सिझे खाई पारिबा बाड़ी तो कदली पत्र अच्छी बाड़ी रे साग पटाली तो आनी खाई दे पारिबा सहर रे बहुत जिनस मिलूनी न मिलना ना गाँव में पलैबा आमे कौन सियाड़ को पुणी जाऊे कि ये डोनाल्ड ट्रम्प का भली चरित्र जहाँ कहू केवल तुलना कर रावण हो बा कंस हो
हिटलर हो कि मुसोलिनी हो तांकर एई प्रकार खियाली जोगु आज सारा पृथ्वी हंतसंत चारिआडे हाहाकार अवस्था केबे एथुरु निस्तार मिलिबो भविष्यत कहब ये भविष्यवाणी मु करिपरिबिनी केही मध्य वर्तमान परिस्थिति रे करिपरिबेनी युद्ध थंबिबार ना नौनी केवल आशा करिबा चैतन्य उदय हो तांकठी भल बुद्धि तांको केमती केमती तांको मुंडरे पशु युद्ध किछि नहले बंद कर दियंतु तापर पछे आलोचना जहा हबो नले कोविड अवस्था भेली पुणी आमको कष्ट जीवन बिताइବାକୁ पड़ो देखा कौन आगु को होछि।